Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English your number 12, population growth and world food supplies, आबादी में इजाफा और आलमी रसद खुराक, पेज नंबर 139 and 140. नेक्स्ट पेज ओपन करें students. Now let us start paragraph number 1. The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. आबादी में खौफनाक और मुसलसल इजाफा तकरीबन तमाम बराअज़मों में संगीन मुआशी मसाइल की वजह बन रहा है. Great pressure is being placed on arable land, water, energy and biological resources. काबिल काश ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल पर शदीद दबाव पड़ रहा है. As the world population grows, the food problem will become increasingly severe. जैसे दुनिया की आबादी बढ़ेगी, खुराक का मसला भी वैसे संगीन से संगीन तर होता चला जाएगा. The most vulnerable will be population in developing countries. तरक्की पजीर ममालिक की आबादी पर सबसे ज़्यादा ज़द पड़ेगी. The per capita availability of food grains has been declining for the past 25 years. पिछले 25 सालों से अनाज की फीकस दस्तयाबी कम हो रही है. Certainly with a 250,000 people being added to the world population each day, जबकि दुनिया की आबादी में हर रोज़ तकरीबन 1/4 मिलियन अफराद का इजाफ़ा हो रहा है. The need for grains and all other food will reach unprecedented levels. अनाज और दूसरी तमाम ग़िज़ाओं की ज़रूरत यकीनन गैर मामूली हदों को छूने लगेगी. Below world population and its growth trends are given. झैल में दुनिया की आबादी और इसके बढ़ने के रुझानात दिए गए हैं. 10,000 years ago 10 million people, 10,000 साल पहले 1 करोड़ अफराद. By 1850 population was 1 billion. 1850 तक आबादी 1 अरब थी. 80 more years to reach 2 billion in 1930. 1930 में यानी मज़ीद 80 सालों में ये 2 अरब तक पहुंच गई. 45 years it doubled again. अगले 45 सालों में ये एक बार फिर दुगनी हो गई. 4 billion in 1975. 1975 में ये 4 अरब हो गई. 12 years to reach 5 billion 1987. मज़ीद 12 साल यानी 1987 में 5 अरब तक पहुंच गई. 6 बिलियन इन 1999. 1999 में 6 अरब हो गई. बाय द ईयर 2020 देयर विल बी 8 बिलियन. साल 2020 तक ये 8 अरब हो जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2. देयर आर अबाउट 250,000 people added to the planet per day. पूरे अर्ज़ पर हर रोज़ तकरीबन 1/4 मिलियन अफराद का इजाफ़ा होता है. दिस एक्सपोनेंटल ग्रोथ इज़ मोस्टली हैपनिंग इन द डेवलपिंग नेशंस. ये अददी इजाफ़ा ज़्यादातर तरक्की पजीर अक़वाम में रूनुमा हो रहा है. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1 and 2 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पैराग्राफ नंबर 1 and 2 के वर्ड्स, मीनिंग एंड सिनोनियम नोट करें.
اس میں سب سے پہلے آپ نے ورڈ پڑھا ہے الارمنگ، اردو معنی ہے خوفناک، سنونیم ہے تھریٹننگ، شاکنگ، اپسیٹنگ، ڈسٹربنگ۔ نیکسٹ ورڈ ہے انسیسنٹ، اردو معنی ہے مسلسل، سنونیم ہے نان اسٹاپ، سیز لیس، اینڈ لیس، کنٹینیوس۔ نیکسٹ ورڈ ہے سیریس، اردو معنی ہے سنگین، سنونیم ہے گریو، سیور، کروسل، کریٹیکل۔ نیکسٹ ورڈ ہے گروتھ، اردو معنی ہے اضافہ، سنونیم ہے انکریز، ایکسیلیشن، نیکسٹ سنونیم ہے انلارجمنٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے اکونومک، اردو معنی ہے معاشی، سنونیم ہے فائنینشیل، مانیٹری۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایریبل، اردو معنی ہے قابل کاشت، سنونیم ہے فارمیبل، فرٹائل، پروڈکٹیو، فروٹفل۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریسورسز، اردو معنی ہے وسائل، سنونیم ہے اسٹور، ریزرو، اسٹاک، سپلائی۔ نیکسٹ ورڈ ہے انکریزنگلی، اردو معنی ہے متواتر، بڑھتی ہوئی، سنونیم ہے مور اینڈ مور، نیکسٹ سنونیم ہے ایور مور، نیکسٹ سنونیم ہے پروگریسولی۔ نیکسٹ ورڈ ہے ولنریبل، اردو معنی ہے زد یا نقصان، سنونیم ہے اوپن ٹو اٹیک، نیکسٹ سنونیم ہے اٹیکیبل، نیکسٹ سنونیم ہے پاور لیس، نیکسٹ سنونیم ہے ویک۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈکلائن، اردو معنی ہے کم ہونا، سنونیم ہے ڈیکریز، لیسن، شرنک۔ نیکسٹ ورڈ ہے کوارٹر، اردو معنی ہے ایک چوتھائی، سنونیم ہے 1/4، نیکسٹ سنونیم ہے 25%، نیکسٹ سنونیم ہے 1 آف دا 4 پارٹس۔ نیکسٹ ورڈ ہے انپریسیڈنٹڈ، اردو معنی ہے غیر معمولی، سنونیم ہے ایکسٹرا آرڈنری، نیکسٹ سنونیم ہے ان یوزول، نیکسٹ سنونیم ہے ایکسیپشنل۔ نیکسٹ ورڈ ہے پلانٹ، اردو معنی ہے کرۂ ارض، سنونیم ہے ارتھ، گلوب، ورلڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہیپن، اردو معنی ہے رونما ہونا، سنونیم ہے اکر، نیکسٹ سنونیم ہے ٹیک پلیس، نیکسٹ سنونیم ہے کیم انٹو بینگ۔ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا۔ آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر۔ اوکے، اللہ حافظ۔